أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما. Ne bado ankle na hera la kan shi hera la. Sababu nyuma chama me ala bolo ala ka dana uma. Ala ka ankisa jugu mama. Ankelen ko fe ka tanga nyine ala fe ka bo shetane toroma. Anya sinsene ala to barika mai. Ale de jiye hine nema la bolen tigi. Ale de alikiyama nema keren kerenen tigi. O ko fanye soli kan kuntigi Muhammadu ka sallallahu alaihi wasallam. Ala ya fo Muhammadu min ka kola. Ko ne soli ka siɲɛ kelen ko ale ala n'a ka mɛlɛkɛw k'u bɛ soli k'i ka siɲɛ ta ka sɔrɔ k'a fɔ an ɲɛna alikuranɛ yɔrɔ dɔ la ko mɔgɔ si tɛ ale ala ka mɛlɛkɛw da dɔn, mɔgɔ si t'a jate dɔn fɔ n'a kɛra ale ala yɛrɛ kelen pe ye. O tuma an ka jɛ an ka sɔli kɛ kira ka siɲɛ kelen, ala n'a ka mɛlɛkɛw k'a kan ka siɲɛ ta. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammadin wa salim taslima. O kɔfɛ an ye bonya segi bonya tigi ma ka tanu segi tanu tigi ma n'o y'an daba masa ye. Ale de a yɛrɛ tanu yanni danfɛnw k'a tanu. A tilalen a ka dali na tuma min na a ko fatabarakallahu ahasanul khaliqin. A ko masa min ye danni kɛ k'a ɲa dɛ. A ko o masa in ka baara ɲɛna dɛ. A ko masa in sankɔrɔtara kosɛbɛ kosɛbɛ. Komi ni an yɛrɛ y'an ka baara kɛ n'a ɲɛna an b'a yɛrɛ tanu. An b'a fɔ ko nin baara ɲɛna. O tuma tanu ka di ala ye dɛ. Ala kɛlen don ka arijinɛ dɔ dilan ka bila arijinɛ dɔ kɔnɔ, ka so dɔ dilan ka bila arijinɛ kɔnɔ, k'a fɔ o so in ma ko Baitul Hamdi, ko tanu so, ko mɔgɔ si tɛ don so in kɔnɔ fo mɔgɔ min bɛ ala tanu nɔgɔya tuma na ani mɔgɔ min bɛ ala tanu gɛlɛya tuma na. An b'a fɔ ko alhamdulilahi rabil alamina. Masa min sɔnna ka kɛnɛya di ne ni e ma, ka ne ni e si bila ka bi kɔnɔ, an b'a fɔ k'a barika ala ye. O kɔfɛ an ye tanga ɲini ala fɛ ka bɔ an yɛrɛ kun tɔɔrɔ ma, ka tanga ɲini ala fɛ ka bɔ an ka jugumanw kɛ tɔɔrɔ ma. Masa min ka bɔ n'a se kɔrɔta la na ko ne ale ala ye mɔgɔ mɔgɔ tanu ko tanu banna, ko wa ko kɔrɔ k'a fɔ k'i ye min kɛ k'a bɛnna ala ma. Masa min ka bɔ n'a se kɔrɔtalen don, ale de ko ne ni e ma ko n'an sigira yɔrɔ min na an k'a ɲini a fɛ fɔlɔ a k'an kisi ka bɔ shetane tɔɔrɔ ma. O tuma an y'o fɔlɔla o de la. Masa min ka bɔ n'a se kɔrɔtalen don, ale de ko ne ni e ma ko an kana kɛ ɲuman dɔnbali ye, ko hali jahanama ko yɛrɛ bɛ siran ɲuman dɔnbali ɲɛ n'an b'a wele kuma la surunyana ko fitiriwale. Ala kana kɛ fitiriwale. An bɛ gurupu Fatumata Zaharaw kɔnɔ mɔgɔw, a cɛ a n'a muso, a denmisɛnnin a n'a mɔgɔkɔrɔba, an ka foli n'an ka duwawu a n'an ka barikada ɲuman a n'an ka wale ɲuman dɔn o bɛ segin ka taa gurupu Fatumata Zaharaw kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma, Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Masa min ka bɔ n'a se kɔrɔtalen don, a ko an kana kɛ ɲuman dɔnbali komi n y'a fɔ a ye cogo min, k'an kana kɛ fitiriwale fana ye. O tuma an ka gurupu sababu ɲumanw an tɛ ɲinɛ o kɔ. Aja Sita Tarawele ani Madame Jabi Muna Sise, an b'a f'u ɲɛna ko u ni ce u ka ɲumanya la. Masa min ka bɔ n'a se kɔrɔtalen don, ale de ko an ma k'a y'a ka kalow da, k'a ka donw da, k'a ka wagatiw da, k'a bɛɛ ɲa, ka hɛrɛ k'a bɛɛ kɔnɔ. A ko nka wagati bɛɛ ni a lako de don. Wagati jumɛn surunyana ne ni e bolo sisan? An bɛ dugawu kɛ ala k'a san kɛnɛ ɲɛna. O ye arajaba kalo de ye. O tuma an bɛna bɔ ka dakuruɲɛ fila fɔ aw ɲɛna.
arajaba kalo kɔnɔ. Arajaba kalo, Ala ko ko kalo la belebele dɔ don, ko kalo la fusamantiyaba dɔ don fana. Fusamantiyaba de bɛ arajaba kalo bila Ala bolo. Ko wa ko arajaba kalo fana k'a bonyanen don Ala bolo. Ko bonya tun bɛ arajaba kalo la fana kabiri jahiliya tuma na. Kabiri jahiliya tuma, o ye wagati jumɛn ye? Kabiri bolibato b'u 12 la tuma min na. Kabiri bolibato b'u 12 la tuma min na, arajaba kalo bonyanen don fo ka n'a bila bolibato banna sisan ka na kɛ silamɛya ye. Halisa o bonya kelen o bɛ arajaba kalo bolo. Silamɛya bolibato tuma, kafiriya tuma, arajaba kalo kun bonyanen don kafiru ni bolibatolaw bolo kosɛbɛ kosɛbɛ. Wa hata silamɛya nalen fana, o bonya kelen o de bɛ arajaba kalo bolo. Kira ko sallallahu alaihi wasallam, a ko arajaba kalo, ko o de ye kalo tulo geren, k'a bɛ wele de ko kalo tulo geren. A bɛ fɔ kalo min ma ko kalo tulo geren dɛ, k'o de ye arajaba kalo ye. Kira ko sallallahu alaihi wasallam, ko ni mɔgɔ min ye tile kelen sun arajaba kalo kɔnɔ, limaniya de y'i bila k'a sun. I m'a sun ko mɔgɔw bɛ k'a sun dɛ, e y'a sun de k'a ni bonya ka kan. E ye tile kelen sun arajaba kalo la, ko arajaba kalo ni sun ka kan. I y'a limaniya de y'i bila a sunni na. Waati saban, baraji ɲini fana, o de y'i bila arajaba kalo sunni na. Tile kelen a kɔnɔ dɛ, Ala ko ko ale ka jɛn belebeleba, ko ale y'i kanu ni o ye. Istawjaba ridwanullahil akbar. Ala ko k'ale ka bonya belebeleba dɛ, a n'a ka jɛn belebeleba, a bɛ min kɛ arajaba kalo sunbagaw ye alikiyama don, ko i sen bɛ o la. Ala k'a yira ne ni e kɛnɛ na, an k'a sun ɲɔgɔn fɛ. An ba Ayisa ko Ala ka jɛn bɛ a ma. Ko kira ko sallallahu alaihi wasallam, ko alikiyama kɛnɛ kan, ko bɛɛ kɔngɔtɔ don. Ko alikiyama kɛnɛ kan, ko bɛɛ minɔgɔtɔ don. Ko kɔngɔ bɛ bɛɛ la kiyama kɛnɛ kan, ko minɔgɔ bɛ bɛɛ la kiyama kɛnɛ kan. Ko fɔ n'a kɛra nabi ɲumanw ani cibaw an'u somɔgɔw ye, kɔngɔ tɛ olu de la, minɔgɔ tɛ olu de fana la. Ko ani jɔn don wa sɔ'imu rajab, ani arajaba kalo sunbagaw, k'olu bɛ taa jɔ kɛnɛ kan, k'a jɔ kɛnɛ kɛ k'a ban, k'a sɔrɔ kɔngɔ t'u la, minɔgɔ t'u la. Ani sunkalomakɔnɔ sunbagaw, k'olu fana bɛ kɛ kiyama kɛnɛ kan, k'a sɔrɔ kɔngɔ t'u la, minɔgɔ t'u la. Ani sunkalo sunbagaw fana, k'olu bɛ kɛ jɔ kɛnɛ kan, k'a sɔrɔ kɔngɔ t'u la, minɔgɔ t'u la. An ba Ayisa de ko ten, ko kira ko ten sallallahu alaihi wasallam. O tuma an t'an jija an ka kɛ arajaba kalo sunbaga dɔ ye, ka kɛ sunkalomakɔnɔ sunbaga dɔ ye, k'an jija ka kɛ sunkaloba in yɛrɛ fana sunbaga dɔ ye, yaasa Ala ye min fɔ o ka an ka dɔ sɔrɔ o la, n'o ye bɛ taa kiyama kɛnɛ kan, ka kiyama jɔ kɛ, k'a sɔrɔ kɔngɔ t'i la, minɔgɔ t'i la. Ala k'o nɔgɔya ne ni aw bɛɛ lajɛlen. K'ala Seku Abdulkadir Jilani. Abdulkadir Jilani ko Ala ka jɛn bɛ a ma. Kitabu min kɔnɔ, kitabu in tɔgɔ ye ko Guniya. A ko arajaba kalo su fɔlɔ, ni mɔgɔ min ko n'i ye nin dugawu in kalan, walima e tɛ se ka dugawu in kalan dɛ, arajaba kalo su fɔlɔ, e ye dugawu in, e y'i sigi k'a lamɛn ko ɲuman. A ko min b'o kɔnɔ an bɛn'o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ɲɛna. Arajaba kalo su fɔlɔ, i ye dugawu in kalan, walima arajaba kalo su fɔlɔ, e y'i sigi ka dugawu in lamɛn. Dugawu in de filɛ nin ye: Ilahi ta'arrado ilayka fi hazihi laylati almuta'arriduna wa qasodaka alqasiduna wa amala ma'rufaka wa fadlaka atolibuna walaka fi hazihi laylati nafahatun wa mawahiba wa atoya tamunnu biha ala man tasha'u min ibadika wa tamna'uha amman lam tasbiqu lahu minka inayatan wa ha ana abduka. O ye cɛ ye, nka ni muso do, o b'a fɔ wa ha ana amatuka alfaqiratu ilayka almuammalatu fadlaka wa ma'rufaka fajud alayya bifadlika wa ma'rufaka
ya rabbal alamina. Abdul Kadir Jilani ko arajaba kalo su fɔlɔ ko ni ye nin dugawu in kalan walima e tɛ se ka dugawu in kalan dɛ e ye dugawu in lamɛn dugawu in kɔrɔ ye fɛn jumɛn ye i ko ilahi ne tigi ala ta'arradu ilayka fi hazihi laylati almuta'arriduna ala mɔgɔ minnu kan kan k'u ɲɛsin e ala ma bi su in na bɛɛ kan ka ɲɛsin ma bi su in na o tuma minnu y'u ɲɛsin ma bi su in na wa ka sadakal kasiduna minnu y'u magow bila ka e ala ka dilanni kɔnɔ wa amala ma'arufa kan ani minnu y'u jigi da i ka ɲumanya kan wa fadla kan ani minnu kɛlen don k'u jigi da i ka fusamantiya kan wa tɔlibuna ani minnu b'a la ka ɲininiw kɛ e ala fɛ k'u ba ka ɲini fɛn wɛrɛw fɛ ni e ala tɛ wala ka fi hazihi laylati nafahatun e ko bɔda ɲuman caman bɛ e ala bolo bi su in na dɛ wa mawahiba ani sɔnni fɛn ɲuman caman b'i bolo bi su in na n'o ye arajaba kalo su fɔlɔ ye wa a tɔya ani sɔnni fɛn caman ta munnu bɛ ha e b'olu suru mɔgɔw de kan alaman tasha u ni mɔgɔ minnu y'u ja min i ja ni mɔgɔ minnu y'i ja min ibadi ka i ka jɔnw na wa tamna o ha hɛrɛba min b'i bolo bi su in na e bɛ mɔgɔ fana kumaniya ma lam tasbiqu lahu min ka inaya i m'a kanu ka mɔgɔ minnu sɔn a la wa ha ana abduka ni cɛ don e ala i ka jɔnkɛ de ye ne dɛ wa ha ana amatuka ni muso don ala i ka jɔnmuso de ye ne dɛ alfaqiratu ilayka ala n mago b'i ka hɛrɛ la bi dɛ almu'ammilu fadlaka ala n jigi b'i ka fusamantiya ba kan bi dɛ n'o ye bi arajaba kalo su fɔlɔ ye wa ma'arufa kan ala ne jigi b'i ka ɲumanya de ka hɛrɛ kan bi dɛ fajud alayya ala tuma ne b'a ɲini i fɛ i ka funansereya ne ma i k'i bolo labila ne ye bi su in na n'o ye arajaba kalo su fɔlɔ ye bi fadlika i ka fusamantiya i ka surun ka bi su in na wa ma'arufa kan i ka ɲumanya i ka suru ne ka bi su in na ya rabbal alamina ya danfɛnw daba masa a ko n'i y'o ɲɛfɔ ka ban dɛ ala ko o su in na a ye mɔgɔ o mɔgɔ kanu arajaba kalo su fɔlɔ ka hɛrɛ k'a ye e ka nin dugawu in kalanni kosɔn walima e ka nin dugawu in lamɛnni kosɔn ala ko k'a y'a ɲɔgɔn k'i ye ala k'a nɔgɔya ne ani aw ani silamɛw bɛɛ lajɛlen an k'a kalan n'an ma se k'a kalan ka bɛn a ma ala k'a nɔgɔya an ye an ka se k'a lamɛn ala ye hɛrɛ min fɔ a la an ka se k'a ɲɛyɔrɔ sɔrɔ a la ni kira yɛrɛ hɔrɔma ye sɔli ala rasuli wa fɔra fana kira fɛ sallallahu alaihi wasallam ko arajaba kalo ko a jatera su fɛ arajaba kalo su fɔlɔ k'a jatera su fɛ allati yustajabu fiha du'a a duwawu bɛ jaabi a kɔnɔ cogo min na duwawu bɛ jaabi arajaba kalo kɔnɔ arajaba kalo su fɔlɔ ko a jatelen don su fɛ duwawu bɛ jaabi a kɔnɔ cogo min na o tuma n'a sera min bɛ an kun n'an kan cɛ an ka bɔ an k'a fɔ ala ɲɛna an ka bɔ an k'a yira ala la ala k'an ka duwawu jaabi a kɔnɔ wa kira ko an ma tugun sallallahu alaihi wasallam a ko arajaba kalo su fɔlɔ ni mɔgɔ min ye janaba ko arajaba kalo su fɔlɔ sini arajaba kalo su fɔlɔ ye e ye janaba ko arajaba kalo a su tilancɛ i b'a fɔ a tile 15 su i tilala ka janaba ko ani arajaba kalo a banna bi sini ye sunkalomakɔnɔ tile fɔlɔ ye e tilala ka janaba ko tuguni kira ko a ma sallallahu alaihi wasallam k'i bɛ bɔ i jurumu na komi i ba y'i bange cogo min na arajaba kalo su fɔlɔ kira ko sallallahu alaihi wasallam ni mɔgɔ min ye janaba ko arajaba kalo su tilancɛ n'o y'a tile 15 su ye ni mɔgɔ min ye janaba ko o fana kɔnɔ a ko arajaba kalo mana ban bi sini ye sunkalomakɔnɔ su fɔlɔ o ye arajaba kalo su laban ye ko ni mɔgɔ min ye janaba ko kira ko sallallahu alaihi wasallam k'i bɛ bɔ i jurumu na komi i ba y'i bange cogo min na ala k'o yira an kɛnɛ na an ka se ka janaba ko a kɔnɔ o kira kelen ko ne ni e ma tugun sallallahu alaihi wasallam a ko arajaba kalo ko ala ka kalo de don o ko arajaba kalo k'a kɔrɔ yɛrɛ ye fɛn jumɛn arajaba kalo kɔrɔ ye fɛn jumɛn ko arajaba kɔrɔ ye fɛn jumɛn ko arajaba kɔrɔ de ko a kɛrɛnkɛrɛnlen don
ala ka yafa ka danfɛnw ma ko arajaba kɛrɛnkɛ tɔgɔ de ye o ye n'a kalo sera kaba ko ala y'a ka danfɛnw a ka jɔnw ko jugubakɛlaw u ni ala ni ɲɔgɔn cɛ ko ala ko k'a y'a kɛrɛnkɛrɛn olu ka yafa de kama a ko wa fana wa fihi tuhukanu dima'u a ko wa fana ko arajaba kalo de fana kɔnɔ dɛ ko joli bɔn k'a bɛ kɛ haramu ye wa kira ko ama sallallahu alaihi wasallam ko wa fihi taballahu ala anbiyaihi ko ala ka nabi ɲuman minnu donna ala gasi la ko ala ka nabi ɲuman minnu donna ala ka gasi la a ko ala yafara olu ma ka bɛn arajaba kalo de ma minnu donna ala ka gasi la komi an b'a mɛn cogo min na ko alikiyama bɛ taa gɛlɛya ka se hakɛ dɔ ma ko fo danfɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ boli ka kiraw sɛgɛrɛ ka nabi ɲumanw sɛgɛrɛ k'olu b'a fɔ k'olu yɛrɛ jɔrɔlen don u kungo la o ye setanɛ donna u la wagati min na ni u donna ala gasi la dɔɔnin o tuma ko o ala yafalen olu ma dɛ o tagara bɛn arajaba kalo de ma ko ala yafara ka nabi ɲuman fɛn o fɛn donna gasi la ala yafara kelen kelen bɛɛ ma ka bɛn arajaba kalo de ma a ko wa o arajaba kalo in fana kɔnɔ dɛ ala tilala k'a ka nabi ɲuman n'a ka cibaw dɛ k'u bɔsi ka b'u juguw bolo a ka nabi ɲuman n'a ka cibaw ko ala ye se di olu ma o jugu de kan ka bɛn arajaba kalo ma wa kira ko a ma sallallahu alaihi wasallam ko ni mɔgɔ min ye arajaba kalo sun ko ala ko k'a b'o tigi bonya ni bonyanan saba ye a ko bonyanan fɔlɔ magfiratun li jami ima salafa a ye kojugu o kojugu kɛ ani ala ni ɲɔgɔn cɛ ala bɛ yafa o ma arajaba kalo sunbaga bonya fɔlɔ min ni ala ko k'a b'o k'o ye o de ye o ye bonya fɔlɔ min ni ala ko k'a b'a kɛ arajaba kalo sunbaga ye i ye fɛn o fɛn kɛ i ni ala ni ɲɔgɔn cɛ ala ko k'a bɛ yafa o bɛɛ lajɛlen ma arajaba kalo bonya kosɔn n'i y'a sun wa ismatu lima bakiya min umrihi ko ala ko a bɛ tila ka bonya filanan min k'i ye arajaba kalo sunni kosɔn dɛ ko i si tɔ min bɛ yen nɔ a b'i kɔlɔsi o la setanɛ kana se k'i bila ko la tugun ale ala bɛ dimi kɔrɔ ko min na a ko bonya sabanan min ni ala ko k'a b'o kɛ arajaba kalo sunbaga ye a ko alikiyama don min nɔgɔ gɛlɛn ko ala ko k'a bɛ i kisi o ma a ko ni mɔgɔ min ye arajaba kalo sun kira ko tɛ sallallahu alaihi wasallam ko ala ko k'a ti i faga ka minɔgɔ to i la a ko i bɛ dali min kɛ kaburu kɔnɔ a t'o kɛ ka minɔgɔ to i la a ko i bɛ taga i ka ɲuman ni juguman peze yɔrɔ min na balansi kɔnɔ k'a t'o kɛ ka minɔgɔ to i la a ko i tɛ siratu tigɛ fana ko ka minɔgɔ to i la kira ko tɛ sallallahu alaihi wasallam ko ala ko bonya saba min b'a bolo n'a b'o kɛ arajaba kalo sunbaga ye ko o de ye nin ye o kira kelen ko ne ni e ma tugun sallallahu alaihi wasallam a ko ni mɔgɔ min ye arajaba kalo ni mɔgɔ min ye a sun i y'a sun bonya de kama k'a sun limaniya de kosɔn ala ko kiyama don ko i jurumu k'a b'a yafa ni arajaba kalo hɔrɔma ye kira ɲinigara sallallahu alaihi wasallam dɔ fɛ ko kira ko e b'a la ka nin bonya fɛn o fɛn fɔ arajaba kalo sunbagaw ye ko wa ko ne kɔrɔlen do dɛ ko bana tɛ na dɛ ko mɛ ko ne kɔrɔlen de don ne tɛ se ka sun ko yala ko ne ta bɛ kɛ arajaba kalo la n y'a baraji mɛn ye wa ani n y'a bonya ye mɛn ye wa dɔ fana nana kira ma sallallahu alaihi wasallam a ko kira ko ne kɔrɔlen tɛ dɛ ko nka ko ne man kɛnɛ de ko ne tɛ se ko ka sun ko tuma k'e ye bonya min fɔ arajaba kalo sunbagaw ye sisan ko ala ko k'a bɛ bonyaba saba k'u ye e ko k'o tɛ se ka minɔgɔ t'u la i bɔra ka bonya fɛn o fɛn fɔ arajaba kalo sunbagaw ye ne man kɛnɛ ne tɛ se ka sun dɔ ko ne kɔrɔlen de don ne tɛ se ka sun ko yala ko anw ta bɛ kɛ arajaba kalo la an y'a mɛn ye wa kira ko sallallahu alaihi wasallam a ko ayi a ko mɔgɔ min n'i tɛ se ka sun kɔrɔ de y'i dɛsɛ i tɛ se ka sun walima bana de ye e dɛsɛ ni e tɛ se ka sun ko don o don arajaba kalo mana don o don ŋɔmikun kelen i k'o kɛ sarakati ye dɔw ko ayi ko ŋɔmikun kelen tɛ dɛ ko burukun kelen de don ko don o don i k'o kɛ sarakati ye ko n'o kɛra ko mɔgɔ minnu mana arajaba kalo sun k'i fana bɛ arajaba kalo sun baraji sɔrɔ dɔw ko ayi k'o si tɛ dɛ ko i k'a lajɛ arajaba kalo kɔnɔ mɔgɔ min sunnen don arajaba kalo kɔnɔ i k'o sun tigɛ ko n'o kɛra ko arajaba kalo sunbaga k'o bɛ baraji min sɔrɔ k'e fana bɛ o de sɔrɔ o tuma n'a don sera ni kɔrɔ de y'an dɛsɛ an tɛ se ka sun
ni bana de y'an dɛsɛ an tɛ se ka sun o tuma k'an ka don o don an ka sarakati bɔ ko don o don an ka sunbagatɔ dɔ ɲini ka suntigɛ di o ma walima ka fɛn di o ma o tigi k'a sun tigɛ ni o ye ko n'o kɛra ko bonya min fɔra arajaba kalo sunbaga ye k'i fana bɛ dɔ sɔrɔ o la a ko don dɔ la Abu Saidi ko don dɔ la k'a donna kira ka sallallahu alaihi wasallam ka bɛn arajaba kalo su fɔlɔ ma ale tagara kira ka so ka taga bɛn arajaba kalo su fɔlɔ yɛrɛ ma ko kira Abi Saidi ko kira ko ale ma a ko Abi Saidi a ko bi ye hɛrɛ don ye dɛ ko bi ye hɛrɛ suba de a ko bi su hɛrɛ ani a tile 30 kalo in tile 30 hɛrɛ ka hɛrɛ ka bɔ ka tɛmɛ don ka min tɛ o don ye wa ayi yawmin ma azamu barakatan a ko wa ko barika min bɛ bi su la ani barika min bɛ ni arajaba kalo in na a ko a tɛ kalo tɔw la min tɛ arajaba kalo ani min tɛ arajaba su ye Abi Saidi ko k'ale ko kira ma sallallahu alaihi wasallam ko tuma ko bi ye mun ye ni o hɛrɛ ka bon ni su tɔw ye a tile hɛrɛ ka bon ni tile tɔw ye ya Ala ka nabi ɲuman ko kira ko ale ma a ko Jibirila de nana fɔ ɲɛna ko ni arajaba kalo su fɔlɔ sera ko Ala bɛ Mika'ilu k'a b'o yamaruya k'a ka weleli kɛ k'a bɛ mɛlɛkɛ dɔ bila k'o ka weleli kɛ ko Jibirila de bɔra ka n'o fɔ ale sisan ko arajaba kalo su fɔlɔ ko Ala bɛ mɛlɛkɛ dɔ bila k'o kana weleli kɛ ko mɛlɛkɛ in b'a fɔ ko Ala ko tiɲɛ don inna shahara taubati ko tubi kalo kali istahala ko wa k'a jɔra dɛ ko bi su in ye arajaba kalo su fɔlɔ de ye ko wa ko Ala ye Jibirila bila k'a kana fɔ ɲɛna ko mɛlɛkɛ dɔ sɔɔni sisan ko mɛlɛkɛ dɔ bɛna bɔ ko ka wele da k'a bɛ wele da ko mun k'a b'a fɔ ko i k'a dɔn ko tubi kalo k'a jɔra dɛ fa tuba ko wa tuma ayi ko arijinɛ tuba ko bilalen don ka jɔnni kɔnɔ istagfaralaha fihi mɔgɔ min ye yafa ɲini Ala fɛ a kalo kɔnɔ arijinɛ bilalen don k'i kɔnɔ i bɛ yafa ɲini Ala fɛ a kalo kɔnɔ cogo di astagfirulaha 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 k'o fɔ k'o caya arajaba kalo kɔnɔ Ala ko a ye yafa belebele min fɔ ko ka arijinɛ tuba min fɔ ke e ɲiyɔrɔ bɛ o la a ko kira kelen ko tugun sallallahu alaihi wasallam ko ni mɔgɔ min ye arajaba kalo n'i ye a tile fɔlɔ n'i ye o sun arajaba kalo tile fɔlɔ ko ni mɔgɔ min ye o sun ka ba a data anoho jahannam ko jahannama bɛ yɔrɔ janya de ka bɔ o tigi la o tigi fana bɛ yɔrɔ janya ka bɔ jahannama de la bɛ kadiri ma bayina sama wal ardi furancɛ min bɛ sankolo ni dugukolo ni ɲɔgɔn cɛ dɛ arajaba kalo tile fɔlɔ sunbaga dɛ k'e ni jahannama bɛ cɛ janya ka kɛ o hakɛ de jahanama kɔni mɔgɔ min arajaba kalo tile fɔlɔ ɲini k'o dɔn ka arajaba kalo tile fɔlɔ sun ko jahanama bɛ yɔrɔ janya o tigi la i b'a fɔ sankolo ni dugukolo ka jan ɲɔgɔn na cogo min na wa ko Ibnu Mas'udu ko kira ko sallallahu alaihi wasallam ko ni mɔgɔ min sera ka tile 3 sun arajaba kalo kɔnɔ i ye tile 3 in sun wa aqama laylaha i kɛtɔ ka arajaba kalo in sun fana dɛ i ye a nafila seli e ko sini ne bɛna sun arajaba kalo kɔnɔ ne bɛna sun sini o su fɛ i se kɛra jɔko hakɛ min ye i y'o seli i bɛna don wɛrɛ fana sun n'a ka di i b'a tugu ɲɔgɔn na n'a ka di i b'a tigɛ tigɛ a ka nɔgɔ i ma cogo min na nka n'i bɛna sini sun ko n'i ye nafila seli su in na ka tile 3 sɔrɔ sun na ka tila ka tile 3 k'o fana sɔrɔ nafila seli la masa min ka bon n'a se kɔrɔtalen don a ko ale bɛ baraji d'i ma ka man sɔ salasu mi ati alafin sana a ko mɔgɔ min ye san 300 i ye o kɛ sun na ani mɔgɔ min ye tile 300 k'o kɛ sun na ka tila ka sun 300 k'o kɛ bato la Ala ko a b'o baraji de di i ma mɔgɔ min ye tile 3 sun arajaba kalo kɔnɔ nka e kɛtɔ ka arajaba kalo in sun e bɛna don min sun e ye nafila seli o la a ma fɔ jɔko hakɛ ni a ma fɔ nin sura in jɔko hakɛ min nɔgɔyar'i ma i y'o seli sura min nɔgɔyar'i ma i y'o da i ka alifatiha kan o dugu jɛra dɔrɔn e sunna a ko i ye tile 3 sɔrɔ o la i y'a tugu ɲɔgɔn na walima i y'a tigɛ tigɛ ka bɔ ɲɔgɔn na masa min ka bon n'a se kɔrɔtalen don
a ko alikiyama jɔ don a bɛ baraji min d'i ma dɛ mɔgɔ min ye san 300 san ba salasu mi ati alafin san ba 300 mɔgɔ min ye o sun o tile san ba 300 mɔgɔ min y'a tile sun ani san ba 300 mɔgɔ min ye a nafila seli dɛ ko o baraji ɲɔgɔn masa min ka bon n'a se kɔrɔtalen don a ko k'a bɛ o baraji d'i ma a ko t'a bannen dɛ wa yaghfiru lahu bi kulli yawmin a ko don ko don ala ko jurumuba 70 e ni ale ni ɲɔgɔn cɛ k'a b'o o yafa i ye i ka tile 3 sun ani ka tile 3 ani ka su 3 nafila kosɔn i tɛ nafila in seli a dama de i b'a ni sun de tugu ɲɔgɔn na n'i ye bi i ko i bɛ sini sun i bɛ sini min sun dɛ i b'o nafila seli a ko o kosɔn dɛ ala ko don ko don kabiri e y'a nafila seli don min na ka tila k'a sun kɛ tile 3 dafalen kɔfɛ ala ko i y'o kɛ k'i si to hakɛ min na i si tɔ ye hakɛ min ye ko don ko don jurumu 70 ala ko k'a b'o yafa ko ka bɔ e kan na a ko t'a bannen dɛ wa yakdi lahu sab'ina hajatan inda nazai a ko i bɛ saya sikara la tuma min na i bɛna don saya sikara la tuma min ani donnen kɔfɛ saya sikara la ko yanni i ni ka fosi ka bɔ i la ala ko mago 70 hajatu 70 mago 70 ko a bɛ o dilan i ye o yɔrɔ la a ko t'a bannen dɛ ko wa ko n'i donn'i kaburu kɔnɔ fana a ko mago 70 k'a b'o ɲa i ye a ko t'a bannen dɛ a ko tuguni inda tatayiru suhufi ko a bɛ fɔ tuma min na ko ayiwa ko bɛɛ k'i ka ɲuman bataki n'i ka juguman bataki ta ko ka taga peseli yɔrɔ la ni min cayara i bɛ t'o bolo fɛ ala k'an ka ɲumanw caya k'o yɔrɔ la ala ko mago 70 k'a b'o nɔgɔya i ye a ko wa mijani sumayɔrɔ fana na nin tile 3 sun a n'a a su 3 nafila kosɔn ala ko mijani sumayɔrɔ la ko mago 70 k'a b'o fana ɲa i ye a ko t'a bannen dɛ a ko siratu tigɛ yɔrɔ fana na ko mago 70 k'a b'o ɲa i ye a ko wa an sahali ibnu saadi ko sahali ibnu saadi ko kira ko sallallahu alaihi wasallam a ko arajaba kalo ko ye kalo la belebele dɔ ye ko ye kalo la barikama dɔ ye ko wa ko arajaba kalo ye kalo bonyanen dɔ fana ye wa fihi hamalallahu nuhan fi safinati ko arajaba kalo de kɔnɔ ala ye kira nuhu alayhi salamu a y'a ta kurun na yaasa ji kana se ka a sɔrɔ ani a nɔfɛmɔgɔw fasɔmahu nabila nuhu a kisira yɔrɔ min na a ye arajaba kalo sun wa amara man kana ma'ahu bisiyamihi mɔgɔ n'ale tun jɛlen don kuru in kɔnɔ n'u kisira a y'olu bɛ yamaruya k'olu ka arajaba kalo sun fa anjahu lahu min algaraki ala y'a kisi ka bɔ ji la toli ma wa tahara arda min alkufri ala o don de arajaba kalo de fana kɔnɔ ala ye dugukolo saniya ka bɔ kafiriya ma ani yadanciya ma kira ko ne ni ema sallallahu alaihi wasallam a ko arajaba kalo kɔnɔ ni mɔgɔ min ye sarakati bɔ ba adallahu minan nari ala ko ale b'i janya ka bɔ jahanama ma ka mekdare gurabin i b'a fɔ kɔnɔ min bɛ se pani na ka tɛmɛ kɔnɔ bɛɛ lajɛlen kan a ko kɔnɔ in tɔrɔla yɔrɔ min na dɔrɔn kɔnɔ in pani daminɛ kɔnɔ in bɛ ka taa a bɛ ka taa a bɛ ka taa a bɛ pani na a bɛ ka taa fo ka taga kɔnɔ in kɔrɔ kɔnɔ in kɔrɔlen kɔnɔ in bila a sara ko kɔnɔ in ye furancɛ min kɛ ka b'a tɔrɔla yɔrɔnin min na ka b'a tɔrɔla donni min kama kɔnɔ in ye furancɛ min kɛ boli la dɛ ko ka pani na dɛ fo ka taga kɔrɔ k'a bin k'a sa dɛ k'o ye furancɛ min boli ko ala ko k'ale b'o furancɛ ɲɔgɔn de don i ni jahanama ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ min ye sarakati bɔ arajaba kalo kɔnɔ ko ala ko ale bɛ o furancɛ de don o tigilamɔgɔ ni jahanama cɛ ala ka sarakati bɔ nɔgɔya ye an k'a bɔ yaasa ala bɛ don ani jahanama ni ɲɔgɔn cɛ kira ko tugun sallallahu alaihi wasallam ko Salman Farisi ko kira ko ala ka jɛn b'a ma ko ni mɔgɔ min ye arajaba kalo sun k'i baraji bɛ ala bolo i b'a fɔ i ye san 1000 de sun ko ni mɔgɔ min ye arajaba kalo sun k'i baraji bɛ ala bolo i b'a fɔ i ye jɔn 100 jɔn 1000 jɔn 1000 de ni fagali tun ka kan e nana ka na o jɔn 1000 kuma bɔ ko ni 1000 baraji dɛ o de bɛ di arajaba kalo sunbaga ma
kira ko tugun sallallahu alaihi wasallam a ko ni mɔgɔ min ye sarakati bɔ arajaba kalo kɔnɔ k'a bɛ komi i ka dɔrɔmɛ kelen o dɔrɔmɛ kelen n'i y'o bɔ arajaba kalo kɔnɔ k'a kɛ sarakati ye a bɛ komi i ye dinari 1000 o baraji o de bɛ di i ma. O kira kelen ko ne ni e ma tugun sallallahu alaihi wasallam ko ni mɔgɔ min ye sarakati bɔ arajaba kalo kɔnɔ wa kataba lahu bi kulli sa'aratin ala jasadihi alfa hasanatin i tilalen arajaba kalo sarakati bɔ la min se kɛr'i ye dɛ ko farikansi o farikansi n'o b'i la ala b'a fɔ mɛlɛkɛw ye ko k'o jate n'o jate bɛnna hakɛ min ma dɛ ala b'a fɔ ko k'o ɲɔgɔn baraji 1000 caman ko k'o sɛbɛn i ka bataki la. Mɔgɔ min i ye arajaba kalo i y'a bonya ni sarakati ye a ko sarakati in bɔlen kɔfɛ ala b'a fɔ mɛlɛkɛw ɲɛna a y'a farikansi jate ni farikansi jatera n'o bɛnna ba hakɛ min ma dɛ ala b'a fɔ k'a y'o sɛbɛn n'o sɛbɛnna ka ban ala bɛ sɔrɔ k'a fɔ sisan ko a y'o ɲɔgɔn 1000 wɛrɛ a y'o fara a kun ni a ka sarakati bɔ ye arajaba kalo kɔnɔ o hɔrɔma kosɔn. A ko wa fana ala bɛ tila k'a fɔ e tun tɛna daraja min sɔrɔ dɛ ala b'a fɔ ko k'o d'i ma arajaba kalo sarakati bɔ kosɔn. A ko jurumu 1000 n'o tun tɛna yafa fiyewu 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 jurumu min b'i la i ka sun kun t'o yafa i ka seli t'o yafa i ka foyi kun tɛ jurumu min yafa dɛ ala b'a fɔ ko k'o jurumu ko k'o 1000 yafa i tɔgɔ la ko barisa ko ye sarakati bɔ arajaba kalo kɔnɔ. ala bɛ tila k'a fɔ tuguni wa kataba lahu bi kulli yawmin yasumuhu ko wa k'i bɛ don o don n'i b'o sun arajaba kalo kɔnɔ fana dɛ ala ko ale b'a fɔ bɛlɛkɛw ɲɛna ko ka baraji 1000 k'o sɛbɛn i tɔgɔ la wa bi kulli sadaqatin yatasaddaqu biha k'i bɛ sarakati o sarakati fana bɔ arajaba kalo kɔnɔ dɛ k'i hiji ɲuman 1000 hiji 1000 tɛ dɛ hiji ɲuman 1000 ala ko k'a b'a fɔ mɛlɛkɛw ɲɛna ko k'o sɛbɛn i tɔgɔ la ko barisa k'e arajaba kalo sun k'e sarakati bɔ arajaba kalo kɔnɔ. Wa alfa umratin a bɛ tila k'a fɔ ko umra 1000 o ɲuman baraji ko k'o sɛbɛn i ka bataki kɔnɔ ko barisa k'e sarakati bɔ arajaba kalo kɔnɔ k'e tilala ko ka arajaba kalo sun fana. A ko wa bana lahu fil jannati alfa kasrin a ko e ka arajaba sarakati bɔ kosɔn ani e ka arajaba kalo sun kosɔn ala b'a fɔ ko ka sangaso 1000 ko k'o jɔ arijinɛ kɔnɔ e ye. K'ala Adam alayhi salam an fa Adama ko ala ka kisi a n'a ka nɛɛma ba ye a ko ya rabbi a ko ne tigi ala akhbirni bi ahabbil awqati ilayka ko ne ko tuma jumɛn de ka di e ala ye ka tɛmɛ tuma bɛɛ ka dɛ i k'o fɔ ɲɛna wa ahabbal ayami ilayka ko ala ne bɛ e ɲininka ne ko don jumɛn de ka di e ala ye ka tɛmɛ don bɛɛ lajɛlen kan k'ala ala ko an fa Adama alayhi salamu ma a ko don min ka di ne ka tɛmɛ don bɛɛ lajɛlen kan dɛ k'o ye arajaba kalo tile 15 de ye arajaba kalo tile 15 a ko o de ka di ne ala ye ka tɛmɛ don bɛɛ kan a ko wa arajaba kalo de ka di ne ala fana ye ka tɛmɛ kalo tɔw bɛɛ lajɛlen kan barisa o kalo de kɔnɔ ne bɛ yafa n ka jɔnw ka kojuguw ma o kalo de fana kɔnɔ ne ye n ka cibaw bonya o kalo de fana kɔnɔ ne ye n ka cibaw lawasa ala ko an fa Adama ma faman takaraba ilayya yawman nisfi min rajab ko ni mɔgɔ min y'i surunya ne ala la arajaba kalo tile 15 don ani arajaba kalo tile 15 su i y'i surunya ne ala la ni arajaba kalo tile 15 don ye ni sun de ye bisiyamin i y'i surunya ne ala la ni sun de ye wa sɔlatin i y'i surunya ne ala la arajaba kalo tile 15 su fɛ a n'a tile fɛ ni nafila seli de ye wa sɔdakatin i y'i surunya ne ala la arajaba kalo kɔnɔ ni sarakati de ye fala yasa hali ni seyi ani a ko ne ala i tɛ ne deli foyi la illa a ataituhu fo n k'a d'i ma silamɛw ne badenw muminunw arijinɛ ɲinibagaw lahara hɛrɛ ɲinibagaw arijinɛ hɛrɛ ɲinibagaw aw tulo tɛ ala mankan na ala ka ne nɔgɔya ne ni aw bɛɛ lajɛlen ye an k'an seko k'a la ko don dɔ ko an fa Adama de ye ala ɲininka ko ala ne ko don jumɛn de ka di e ye diɲɛ don na ka tɛmɛ don bɛɛ kan dɛ ala ne ko
wagati jumɛn de ka di e Ala ye ka tɛmɛ wagatiw bɛɛ lajɛlen kan dɛ ko Ala ye an fa Adama alehi salamu jaabi a ko arajaba kalo tile 15 su ani arajaba kalo tile 15 don a ko de ka di ne Ala ye ka tɛmɛ san don bɛɛ kan o de ka di ne Ala ye ka tɛmɛ san wagati bɛɛ lajɛlen kan ko ni mɔgɔ min i yɛrɛ surunya ne Ala la arajaba kalo tile 15 su la ani arajaba kalo tile 15 don na ko ni mɔgɔ min ye i surunya ne Ala la ni sun de ye walima y'i surunya ne Ala la ni nafila seli de ye walima y'i surunya ne Ala la ni sarakati bɔ de ye a ko i tɛ ne deli foyi la fo n k'o d'i ma Ala k'o sun nɔgɔya ne ni e ye k'a yira ne ni e kɛnɛ na an b'a dɔn tagalen ɲɛfɛ arajaba kalo ye san 2020 arajaba kalo tile fɔlɔ a bɛna bɛn don min ma an bɛna tila k'a ɲɛfɔ ɲɔgɔn ɲɛna Ala k'a ni sababa bɛn a ko wala istagfarani a ko wa ko arajaba kalo su 15 don ani arajaba kalo su 15 su ani arajaba kalo tile 15 don ko ni mɔgɔ min ye yafa ɲini ne Ala fɛ a kɔnɔ Adama illa gafartu lahu ko ni Ala bɛ yafa o tigi ma dɛ a ko Adama man asbaha yawma nisfi min rajab ko arajaba kalo tile 15 don ni mɔgɔ min suna zakiran i b'a la ka ne Ala bonya ni astagfirullah ye i bɛ ka ne Ala bonya ni la ilaha illallahu fɔ ye i bɛ ka ne bonya ni subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallahu allahu akbar i bɛ ka ne Ala bonya ni o ye a kɛra Ala ko suma fɛn o fɛn ye a kɛra kuranɛ kalan ye wo i bɛ se min na a kɛra sarakati bɔ ye wo i bɛ se min na a kɛra Ala ko suma fɛn o fɛn ye n'an b'a fɔ ko wurudi Ala ko suma de an b'o dɔn ni wurudi de i sera ka fɛn o fɛn wurudi ne ye ne kama arajaba kalo tile 15 don hafizon le farjihi ka tila k'i ka kurusi jala tanga n'o ye cɛw ye arajaba kalo tile 15 don ani muso minnu y'u ka tafe bolo tanga ka bɔ kojugu kɛw ma arajaba kalo tile 15 don ka tila ka sarakati bɔ a ka nafolo la arajaba kalo tile 15 don lam yakun lahu jazaan a ko sara tɛ kɛ ne Ala bolo ka di o tigilamɔgɔ ma dɛ illa li jannata fo n'a kɛra arijinɛ kɔnɔ don ye silamɛw arijinɛ ɲinibagaw muminw ne badenw Ala ka arijinɛ Ala k'a nɔgɔya ne ni aw bɛɛ lajɛlen ye arijinɛ sɔrɔ sabu Ala k'a nɔgɔya ne ni aw bɛɛ lajɛlen ye ayiwa arijinɛ sɔrɔ sababu ɲuman dɔ fana filɛ ne dɛ ko Ala ko an ma ko arajaba kalo tile 15 don ni mɔgɔ min y'a sun ka sarakati bɔ a don ka nafila seli a don ka tila ka wurudi kɛ k'a caya ka tila k'i ka fini bolo tanga a don i se kɛra sarakati min ye k'o bɔ i ka nafolo la a ko sara tɛ kɛ n bolo a don k'a d'i ma fo n'a kɛra n k'i don n ka arijinɛ kɔnɔ ye Ala k'o nɔgɔya an ye wa kira ko ne ni e ma tugun sallallahu alaihi wasallam a ko ni mɔgɔ min ye arajaba kalo tile 15 don ko ni mɔgɔ min ye o sun Ala ko a bɛ sara min d'i ma alikiyama jɔ don i ka arajaba kalo tile 15 in sun kosɔn o ye san 300 salasina sanatan san 30 Ala b'o de baraji d'i ma k'i y'o sun arajaba kalo tile 15 tile 1 o sunni n'i y'o sera k'o sɔrɔ k'o sun ko Ala ko an ma ko san 30 baraji o de bɛ d'i ma arajaba kalo tile 15 su don o tile 1 sunni kosɔn a ko a nana kitabu dɔ fana kɔnɔ ko leilati nisfi min rajab ko arajaba kalo tile 15 o su hiya lati kallama Allahu fiha Musa alayhi salam ko Ala kira ye kuma daminɛ Musa alayhi salamu fɛ ka bɛn arajaba kalo su 15 de ma kira Musa alayhi salam Ala de tun bɛ kuma ale fɛ da ani da Ala y'a ka cibaw kɛ 313 ye ciba 313 a bɛɛ lajɛlen bonyanen don Ala bolo n'u ka bonyana ye a ye kira Musa bonya ni kuma da n'o tun bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ da ani da k'o kuma daminɛ don dɛ o daminɛ don fɔlɔ dɛ k'o kɛnɛ ka bɛn arajaba kalo su 15 don de ma warafa a Idrisa alayhi salam a ko wa ko kira Idrisa alayhi salam k'a y'o kɔrɔta ko ka taga sankolo la a y'o ta k'o don a ka arijinɛ kɔnɔ ko ka bɛn arajaba kalo tile 15 su de ma kira Idrisa alayhi salam
n'ale ala sɔnna ma don n'a nata la an bɛna don a ka kisa la k'a ɲɛfɔ kisa dumanba b'a fana bolo a ko wa yakulu lahu ta'ala ko ala b'a fɔ arajaba kalo su 15 don a ka mɛlɛkɛw ma minnu ni jɔnw ka kojugu batakiw minnu kojugu batakiw o kalifalen don mɛlɛkɛ minnu ma dɛ ko ala b'a fɔ olu ɲɛna arajaba kalo su 15 don a b'a fɔ ne ka jɔnw a y'a lajɛ a b'a fɔ ne ka mɛlɛkɛw a ye n ka jɔnw ka batakiw lajɛ sa ni a y'a sɔrɔla juguman bɛ min ka bataki kɔnɔ o tuma a ka effacer a ka taa ko baharul kalzum na a ka taa to ko mer rouge la ka tila ka juguman min tun b'a kɔnɔ dɛ a ko o ɲɔgɔn ɲuman sɛbɛn a kɔnɔ a ka tila k'a fɔ a tigi ɲɛna k'a fɔ ko ni ala ko ɲafara a ma ni arajaba kalo bonya ye kira ko sallallahu alaihi wasallam ko arajaba kalo a su 15 don a su 15 su ko ala b'a fɔ a ka mɛlɛkɛw ɲɛna jɔnw ka kojugu bataki bɛ mɛlɛkɛ minnu bolo a b'a fɔ ne ka mɛlɛkɛw a y'a lajɛ ne ka jɔn karisa ni karisa n'u ye arajaba kalo bonya ni sun ye n'u ye arajaba kalo bonya ni sarakati ye n'u ye arajaba kalo bonya ni yɛrɛminɛ ye ne ka jɔnw n'u ye arajaba kalo bonya ni nafila seliw ye su fɛ ko a y'u ka bataku lajɛ ni juguman hakɛ min b'a la min ye arajaba kalo sun dɛ k'a bonya dɛ ka bataki bɛ lajɛ ko n'a y'a sɔrɔ juguman hakɛ min b'a la ala b'a fɔ ko k'o juguman hakɛ ko ka togo effacer ko k'o juguman hakɛ ko ka bɔ i ka bataki kɔnɔ o tuma ko juguman hakɛ min b'a la dɛ ko k'o ɲɔgɔn ɲuman ko k'o sɛbɛn a kɔnɔ ko ka tila k'i nisɔndiya ko k'a f'i ye ko ala ko k'a yafar'i ma o ɲuman ala k'o nɔgɔya ne ni aw bɛɛ lajɛlen ye a nana kira ka kumakan na sallallahu alaihi wasallam ko kira ko man ahaya awwala laylatin min rajab ko arajaba kalo su fɔlɔ ko ni mɔgɔ min y'a bonya ni nafila ye ni mɔgɔ min y'a bonya ni alikuranɛ kalan ye ko kira ko sallallahu alaihi wasallam arajaba kalo su fɔlɔ ni mɔgɔ min y'a bonya ni sarakati bɔ ye k'a bonya ni nafila ye k'a bonya ni kuranɛ kalan ye k'a bonya ni wuridi ye ko lam yamutu kalbuhu iza matal kulubu ko dusukun bɛ sa don min na dɛ dusukun bɛ hami don min dusukun bɛ himi don min ko dusukun bɛ jɔrɔ don min na ko dusukun tɛ jɔrɔ o don dusukun tɛ hami o don ni o de ye alikiyama don ye mɔgɔ min ye arajaba kalo a su fɔlɔ n'i y'a bonya ni nafila seli ye arajaba kalo su fɔlɔ k'a bonya ni kuranɛ kalan ye i bɛ se min na arajaba kalo su fɔlɔ ni mɔgɔ min i se ka wuridi min ye i y'o kɛ a ko dusukun bɛ hami don min dusukun bɛ jɔrɔ don min na k'o don k'e dusukun tɛ hami n'o ye alikiyama don ye ala k'a su fɔlɔ yira ne ni e kɛnɛ na an k'an seko k'a kɔnɔ ala bato la wasobballahu khaira a ko o don fana ala bɛ hɛrɛw suru min fawqa ra'sihi arajaba kalo su fɔlɔ bonyabaga kan ni nafila ni kuranɛ kala ni wurudu ye suruli dan bɛɛ lajɛlen na wa kharaja min zunubihi a ko wa arajaba kalo n'i ye nin a bonya ni nin bɛɛ lajɛlen dɛ ala ko ale bi bɔ i jurumu na ka yawmi waladatuhu ummuhu i b'a fɔ i ba y'i bange cogo min na wa yasufa o ko wa ko ala bɛ tila ka sɔrɔ nali donbaga di i ma alikiyama don min ahalel ka tɔya sɔrɔ nali donbaga o ye jumɛn ye o ye mɛlɛkɛ 70,000 ala b'o o de di ala b'o olu de fana kan hɔrɔnya ka mɛlɛkɛw kɛ a seere k'a fɔ k'a yafara nin tigilamɔgɔ jurumu ma arajaba kalo su fɔlɔ bonyabagaw kɔni a ko wa mɔgɔ min fana ye arajaba kalo su fɔlɔ bonya dɛ ala ko ale yafalen kɔ i ma ko mɔgɔ min fana ni o ni jahanama don de kun ka kan o 70,000 ala b'olu to i kosɔn ala ko nɔgɔya ne ni aw bɛɛ lajɛlen ye ka yafa i yɛrɛ ma ka hɛrɛ suri kan o t'a bannen dɛ k'i yɛrɛ somɔgɔw mɔgɔ 70,000 n'olu de ni jahanama kɔnɔ don tun ka kan ala bɛ yafa olu ma e kosɔn ko barisa ko arajaba kalo su fɔlɔ dɔ ke ala bonya o kɔnɔ kari istaw jabu nara jahanama kɔnɔ don tun kɛra minnu ka diyakoya ye
u ka kojugu kɛ fo ka tigi don jahanama kɔnɔ ala k'an kisi o ma ko wa ko ni mɔgɔ min ye arajaba kalo su fɔlɔ bonya ni nafila seli ye ka arajaba kalo su fɔlɔ bonya ni sarakati bɔ ye ka arijinɛ kɔnɔ ka arajaba kalo k'a su fɔlɔ bonya ni hɛrɛ caman ye dɛ ala ye ani ala ka jɔn ye ala ko ale bɛ hɛrɛ caman suru i kan ko wa ko ka tila ka i bɔ i jurumu na i b'a fɔ i ba y'i bange cogo min na ko wa ko ka tila ka mɔgɔ 70,000 ka yafa olu ma e kosɔn k'olu kan hɔrɔnya ka bɔ jahanama ma e kosɔn ko barisa ko e ye arajaba kalo dɔ su bonya ni nafila seli ni kuranɛ kalan ani wurudi ye Anasi bun Maliki ko ala ka jɛn bɛ a ma ko kira ko sallallahu alaihi wasallam ko ni mɔgɔ min fitiri ani safo cɛ ko ni mɔgɔ min ye man salla ba'da al-maghrib fi laylatin min rajab 20 raka'a ibnu Anasi ko ana Anasi ibnu Maliki Anasi ibnu Maliki ko kira ko sallallahu alaihi wasallam ko arajaba kalo kɔnɔ ni mɔgɔ min ye fitiri ani safo cɛ i ye jɔkɔ 20 seli jɔkɔ 20 in kɔnɔ jɔkɔ kelen i bɛ fatiha kalan siɲɛ 1 ka kul huwallahu kalan siɲɛ 10 jɔkɔ kelen i bɛ fatiha kalan siɲɛ 1 ka kul huwallahu kalan wal ikhlas a ma jate fɔ kul huwallahu la dɛ n'a ka di i b'a kɛ kul huwallahu siɲɛ 1 n'a ka di jɔkɔ kul huwallahu hakɛ min ka di ye jɔkɔ kelen i bɛ o kɛ o ye nka ko jɔkɔ 2 i bɛ salamu bila jɔkɔ 2 i bɛ tayya kala ka salamu bila a ko ni o jɔkɔ 20 ni o dafara dɛ hafizahullahu ta'ala ko ala ko ka ale b'i kɔlɔsi k'i somɔgɔ ni bɔnnaw k'olu bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi ka bɔ diɲɛ balawu ma ani ka bɔ alikiyama don lajaba fana ma an bɛ segin nin yɔrɔ in kan a ka se ka faamu Anasi bun Maliki ko ala ka jɛn bɛ Anasi bun Maliki ma ko kira ko sallallahu alaihi wasallam ko arajaba kalo kɔnɔ ka don dɔ ta fitiri ani safo ni ɲɔgɔn cɛ fitiri ni safo cɛ i ye fitiri seli yɔrɔ min na yanni safo ka se i ye jɔkɔ 20 seli jɔkɔ kelen fatiha siɲɛ 1 kul huwallahu ahadun allahu somadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahadun walima kufuwan ahadun o 2 bɛɛ kɔrɔ ye 1 n'i y'a kala kufuwan na i b'i ta to kufuwan na kana fɔ i b'o bila ka kɛ kufuwan ye wa ni e fana tun y'a kala kufuwan de la e kana fɔ k'i b'o bila ko k'a kɛ kufuwan ye dɛ o tuma ko n'i ye jɔkɔ 20 in seli arajaba kalo su dɔ kɔnɔ fitiri ani safo cɛ fitiri ni safo cɛ i ye jɔkɔ 20 seli fatiha siɲɛ 1 kul huwallahu ahadun ni siɲɛ hakɛ min ka di ye jɔkɔ kelen hali n'i y'a kɛ 1 ye jango i ka kul huwallahu ahadu fori k'a ɲa a ko jɔkɔ 2 n'i y'i sigi i bɛ tayya kala i bɛ salamu bila a ko ni jɔkɔ 20 in dafara yɔrɔ min na dɛ ala ko a ka bɔ a se kɔrɔtalen don kira de y'a fɔ a ɲɛna ala min y'a fɔ a ka kira ka ko la ko wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ko ni kira ye min fɔ an ye ko ale ala de y'a don a da komi an b'a fɔ an ka kuma na cogo min ko n'i ye min mɛn baladen da a y'a ta balaba da ala de ko a ma ka bɔ a se kɔrɔtalen don ko ni kira ye min fɔ ko ale ala de y'a don a da a k'a fɔ an ɲɛna wa an ka nin sigi in kɔnɔ an tɛna foyi fɔ aw ɲɛna fo ala kɔta a ka kira kɔta sallallahu alaihi wasallam ala de ko n'i ye jɔkɔ 20 in seli arajaba kalo kɔnɔ fitiri ani safo cɛ fatiha siɲɛ 1 kulu wallahu hakɛ min ka di ye k'o da o kan salamu bila ko 10 a bɛ bɛn jɔkɔ 20 ma jɔkɔ 2 i bɛ tayya kala i bɛ salamu bila a ko ni jɔkɔ 20 dafara yɔrɔ min na dɛ ko ala ko ale y'i kɔlɔsi k'i somɔgɔw kɔlɔsi k'i bɔnnaw bɛɛ kɔlɔsi ka bɔ diɲɛ balawu ma ani alikiyama balawu ma ala ko nɔgɔya ne ni aw ye an ka seli yaasa ala bɛ don an ni diɲɛ tɔɔrɔ ni kiyama tɔɔrɔ cɛ ko kira ko tugun sallallahu alaihi wasallam ko ra'aytu laylatal mi'raji naharan ko don min na arajaba kalo tile 27 don kira sanna yɛlɛna ka bɛn o ma kira ko an ma sallallahu alaihi wasallam ko ale sanna yɛlɛlen sankolo la dɛ ko ale ye
kɔ de ye arijinɛ kɔnɔ ra'aytu laylatal mi'raji k'ale ka sanayɛlɛ su ko ale ye kɔ dɔ de ye sanfɛ a ko kɔ in ma uhu ko kɔ in ji ahala minal asali ko kɔ in ji ka timi ko ka tɛmɛ di ji kan wa abrado mina saliji a ko ale ye kɔ in ji min k'a kɔ in ji k'a sumalen don ko ka tɛmɛ gilasi kan a ko wa ko kɔ in ji fana dɛ k'a kasa ka di ko ka tɛmɛ parfɛn kasa kan n'o ye misiki ye fa qultu li jibrila jibirila min ni ale bɛ ɲɔgɔn fɛ k'ale ko jibirila alehi salamu ma liman haza ko a ko jibirila ko nin kɔ in ji ka di dɛ a ko jibirila ko foyi ma sumalen tɛ ka nin kɔ in ji bɔ a ko jibirila ko nin kɔ in ji ka timi dɛ a ko wa nin kɔ in ji suma ka di a ko jibirila ko ne ko nin bilalen don ka jɔnni de kɔnɔ nin bilalen don jɔnni de ɲɛ sa nin ye jɔnni de ta ye k'ala jibirila ko jibirila alehi salamu ko ale kirama sallallahu alaihi wasallam a ko liman salla alayka fi rajab a ko muhammadu ko nin kɔji duman in nin kɔji timiman in a ko nin kɔji sumalen a ko nin kɔji kasaman in dɛ kasa dumanman in dɛ ko nin bilalen don ka mɔgɔ min kɔnɔ k'i y'o dɔn wa ko ayi ko nin dilen don mɔgɔ min ma k'i b'o dɔn wa ko ayi ko muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko nin ji in ye mɔgɔ min ta ye k'i b'o dɔn wa kira ko ayi a ko kira ma ko ni mɔgɔ min ye sɔli kɛ e kan arajaba kalo kɔnɔ dɛ ko o de ta ye nin kɔ in ji ye ni mɔgɔ min sɔlila kira kan an bɛ sɔli kɛ don o don dɛ an bɛ sɔli kɛ ka caya dɛ ko nka ko arajaba kalo kɔnɔ ko ni mɔgɔ min ye sɔli kɛ kira kan ka caya ko ni kɔ in ji duman in ji timiman in ji kasa duman in ji sumalenba in k'a bilalen don o tigi de ɲɛ k'o tigi de ta don ala ko a don arajaba kalo yira ne ni aw kɛnɛ na an ka sɔli kɛ kira kan ka caya yaasa kira ka sanayɛlɛ don a ye kɔji duman min ye ala ka se k'a di ne ni e ma cogo min na ala k'a nɔgɔya an ye k'o bɛ sɔrɔ ni sɔli kɛli de kira kan wa ali mukateli ko ala ka jɛn bɛ a ma a ko mukateli ko kira ko sallallahu alaihi wasallam ko jabalu kafi kɔfɛ o ye diɲɛ bɛ taa ban yɔrɔ min na dɛ dugukolo bɛ taa ban yɔrɔ min na dɛ kulu dɔ de bɛ yen nɔ o kulu bɛ wele ko jabalu kaf a ko kulu in kɔfɛ ko dugukolo dɔ de bɛ yen nɔ jabalu kafu kulu kɔfɛ ko dugukolo min bɛ yen k'a jɛlen don kojugu ba yi dɔ a k'a jɛlen don fo k'a jɛya dama tɛmɛ turabu ha kalifi dɔ ten a ko jabalu kafu kɔfɛ ko dugukolo min bɛ yen nɔ a ko a bɔgɔ ko a jɛlen don i b'a fɔ ko warijɛ kolen jɛlen sa'atu ha ko wa k'a kɛnɛ bonya misila duniya sabu amaratin k'a kɛnɛ bonya bɛ komi diɲɛ kɛnɛ bonya siɲɛ 7 diɲɛ kɛnɛ bonya siɲɛ 7 dɛ ko dugukolo min bɛ jabalu kafu kɔfɛ dɛ k'a bonya ye diɲɛ bonya siɲɛ 7 de ko a dugukolo a jɛlen don fo k'a dama tɛmɛ ko wa k'a bɔgɔ fana jɛlen don i b'a fɔ warijɛ kolen ka jɛ wa dugukolo in falen don mɛlɛkɛw de la dɛ law sakatat ibratun kira ko sallallahu alaihi wasallam ko dugukolo in falen don mɛlɛkɛw de la ko ni miseli b'i bolo ko n'a tilalila ka bin dugumakolo in sanfɛ sakatat aleihim k'a bɛ bɛn mɛlɛkɛ dɔw de kan o ka ca cogo min na ni miseli b'i bolo o dugumakolo in sanfɛ a ko miseli in bɛ mana tilalila ka bin k'a tɛ dugumana sɔrɔ dɛ k'a bɛ bin mɛlɛkɛ dɔ de kan u cayalen don cogo min na wa biya di kulli minhum liwa od a ko wa ko mɛlɛkɛ kelen-kelen bɛɛ lajɛlen fana dɛ a ko darapo de bɛ u bolo ko ye ni mɛlɛkɛ ninnu kelen-kelen na bɛɛ a ko darapo de bɛ u bolo a ko a darapo in a sɛbɛnnen don a sanfɛ ko min sɛbɛnnen don darapo in sanfɛ o de la ilaha illallahu muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ni mɛlɛkɛ kuluba in dɛ ni mɛlɛkɛ jamaba in dɛ n'o de bɛ jabalul kafi kɔfɛ olu bɛ dugumakolo sanfɛ a jɛlen don komi warijɛ a bɔgɔ jɛlen don komi warijɛ kolen jɛlen a ko dugumakolo in falen don mɛlɛkɛw de la kira ko sallallahu alaihi wasallam ko ni miseli b'i bolo ni miseli in binna
ka bɔ i bolo dɛ k'a bɛ bi mɛlɛkɛ dɔ de kan o cayalen don cogo min na a ko wa ko darapo de bɛ mɛlɛkɛ in kelen kelen bɛɛ lajɛlen bolo wa a sɛbɛnlen don darapo in sanfɛ de fana ko la ilaha illallahu muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko de sɛbɛnlen don darapo in kelen kelenna bɛɛ lajɛlen sanfɛ a ko olu fana sigilen b'o sigi min na k'olu bɛ mun sigi de la yen nɔ a ko olu sigilen de don u ni la ilaha illallahu ye u b'a la k'o de fana fɔ darapo min b'u bolo dɛ u b'a la de fana ka o kuma in fɔ yajitamiuna kulla laylati jum'atin a ko arajaba kalo juma o juma olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan o kulu in kɛrɛfɛ yatadarauna u bɛ ka u makasi ala ye bi salamatin li ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam muhammadu mantow ka kisi u b'a la k'o de ɲini ala fɛ muhammadu mantow ka kisi u b'a la k'u makasi ala de o kosɔn a ko ninnu sigikun tɛ dɔwɛrɛ dɛ ka kisi ɲini ala ye muhammadu mantow fɛ ka kisi ɲini ala fɛ muhammadu mantow ye ninnu sigilen don o de kosɔn sallallahu alaihi wasallam a ko wa yaquluna k'u b'a la k'a fɔ rabbana anw tigi ala o bɛ ka min fɔ dugukolo in sanfɛ dɛ jabalul kafo kɔfɛ dɛ k'u bɛ k'a fɔ de rabbana anw tigi ala an bɛ ka min ɲini e fɛ dɛ irham ummata muhammadin an bɛ deli e ka yafa muhammadu mantonw de ma dɛ an kɔni biya o de kama i ka yafa o ma wala tu'azibuhum ala an bɛ e deli i kana muhammadu mantonw i kan'u lajaba alikiyama don dɛ an bɛ k'o de ɲini i fɛ arajaba kalo juma su o juma su ni mɛlɛkɛ kulu ninnu o b'a la ka ni dugawu de kɛ muhammadu mantonw ye wa yastaghfiruna o b'a la ka yafa ɲini ala fɛ muhammadu mantonw de ye koyi a ko wa yatadarauna wa o b'a la fana k'o makasi muhammadu mantonw de kosɔn ala bolo ila asubuhi fo ka taa se sɔgɔma ma juma o juma juma su o juma su arajaba juma su de ko don arajaba juma su o juma su ni mɛlɛkɛ ninnu de bɛ tugu fara ɲɔgɔn kan ka kisi ɲini ala fɛ muhammadu mantonw ye ni mɛlɛkɛw de b'u fara ɲɔgɔn kan ka yafa ɲini ala fɛ muhammadu mantonw ye k'u makasi k'u surunya ala la ni muhammadu mantonw ye fo ka taa se juma sɔgɔmada ma ni juma dugu jɛra sa fo yaqulu lahu ta'ala masaba in b'i kanto sa a b'a fɔ ya malaikati a ko ne ka mɛlɛkɛw a ko ne ka mɛlɛkɛw kabi su kora aw b'a la ka yafa de ɲini ni ala fɛ aw b'a la k'aw makasi ni ala de muhammadu mantonw kosɔn wa izati wa ne ye n kale n ka kɔrɔta la dɛ wa jalali ka n kale n ka se la dɛ ka n kale n ka sebagaya la dɛ k'a do gafartu lahum wa ne ala fana yafar'u ma ala b'o de fɔ mɛlɛkɛ ninnu ɲɛna ala bɛ tila k'a fɔ ne ni e ɲɛna tuguni a ko inna rajab ba'da ma yamdi a ko ni arajaba ni a taara tuma min na o kɔrɔ ni arajaba kalo banna tuma min na dɛ a ko yasa adu ila samai o tuma arajaba kalo sa a bi yɛlɛ sanfɛ ni ale taara ka ban o y'ale talen ye o tuma a bi yɛlɛ sanfɛ fa yaqulu lahu ta'ala ala b'i kanto arajaba kalo ma a ko arajaba kalo a ko e de ye ne ka kalo ye dɛ barisa ne bɛ yafa n ka jɔnw ma kalo min na o ye nin kalo ye de ye hali yuhibbunaka yala k'e to duguma o ka e kalo in to senna o yala muhammadu manto o y'i kanu wa yu'azzimunaka u tun bɛ k'i bonya wa u tun bɛ k'i bonya wa yala u tun bɛ ka i kanu wa fa yaskutu ko arajaba kalo b'i ma ko a tɛ kuma wala yatakallamu a tɛ ala jaabi hata yasa ala saniya ni wasali sani fo ala ka ɲininkali ka taa dafa 2 ani 3 la ko ni ɲininkali in dafara 3 la tuma min na ko arajaba kalo k'i kɔni dafara sa dɛ o tuma muhammadu manto u y'i bonya wa muhammadu manto u y'i kanu wa a ko n'o ɲininkali dafara 3 la dɛ arajaba bi sɔrɔ ka kuma arajaba b'i kanto ilahi a ko ne tigi ala anta satarul oyubi ala e de lebu sutura masa ye amarta khalkaka e de y'i ka jɔ i ka danfɛnw e de y'u yamaruya k'a f'u ɲɛna be an yasturu oyuba gairihim k'u ka ɲɔgɔn lebu sutura k'u kana ɲɔgɔn wayiba k'u ka ɲɔgɔn lebu sutura ka e tilala wasama ni rasuluka
asɔmu ko e ka ciba tilala ka ne wele ne tɔgɔ da tuguni ko tulogere a ko e ka ciba ne wele ko tulogere a n'a sami tutɔ a ta home ne bɛ ban tuma min na ne bɛ na tuma min na ne kalo kɔnɔ dɛ a ko ne ma foyi mɛn dugumakolo sanfɛ kira mantonw ka ko la ne ma foyi ye kira mantonw ka ko la fo n'a kɛra e ala bato ko ɲuman ye n ye min ye o y'o i bato ko ɲuman de ye n y'o de i fɛ walam asma a ma asiya to home wa o ka tɔɔrɔ dɛ ma asiya to home a ko wa u ka ala kota a ko ne m'o mɛn dɛ kira de ye ne tɔgɔ da ko kalo tulogere sallallahu alaihi wasallam a ko n ka tulogere in fana ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ dɛ a ko n y'u ka bato a n'u ka ɲumanyaw ne ye olu de ye n ye olu mɛn nka e ala tanama ko kɛli m'o ye u fɛ kelen a filanan e ala kotali baara m'o o ye u fɛ a ko fali zalika sama ni al asɔmu sumiya al asɔmu k'o de y'a kɛ ko arajaba kalo tɔgɔ dara kira fɛ sallallahu alaihi wasallam ko kalo tulogere a ko a kalo kɔnɔ a bɛ danfɛnw ka bato a n'u ka ɲumanyaw a b'o de ye a b'o de mɛn wa danfɛnw ka ala kota a n'u ka ala tanamako kɛli ko a t'o ye a t'o mɛn k'o de y'a k'ale tɔgɔ dara ko kalo tulogere o kɔfɛ suma yakulu lahu ta'ala o kɔfɛ ala b'a fɔ arajaba kalo ɲɛna arajaba kalo kɛlen ka nin fɔ tuma min na an ta sahari ko e de ne ala ka kalo ye almuayibu min bɛ lebu sutura al asɔmu min ye kalo tulogere ye dɛ ke e arajaba kalo ye o de ye ne bolo wa ibadi a ko ne ala ka jɔn o ayibu na a ko ko ninnu bɛɛ ye lebutɔw de ne ka jɔn a ko bɛɛ ye lebutɔ de a se t'a kɛ ka ɲɛ a ko o kalo in fana na dɛ wa agfiru lahum n bɛ yafa o ma koyi n bɛ yafa u lebu ma u ye kojugu min k'a kɔnɔ n bɛ yafa o ma bi hurumate ka e arajaba kalo bonya kosɔn n'o tɛ u ye ko caman kɛ ne yɛrɛ b'o dɔn komi e y'i makun k'i tulo gere o yebaliya kama n'o tɛ u ye ko caman kɛ wa u ni lebu bɛ ɲɔgɔn na fana nka u n'u ka kojuguba kɛ arajaba kalo kɔnɔ ani yanni arajaba ka se ka fara u ka lebu kan dɛ e bonya kosɔn n yafara u ma wa e bonya kosɔn fana dɛ u ye bato min kɛ u ye sarakati min bɔ ne ala y'a minɛ wa agfiru lahum bɛ yafa u ma fana bi nadama te wahidatin fika ni min nimisara i kɔnɔ min mana nimisa e arajaba kalo kɔnɔ a ka kojugu kɛlen na n bɛ yafa o ma e arajaba kalo bonya kosɔn wala naktubu lahumul maasi a ko wa k'u ye kota min kɛ e arajaba kalo kɔnɔ dɛ n t'a jurumu sɛbɛn o tɔgɔ la a ko arajaba kalo fusamantiya a n'a bonya dɔ fana ye ani ibni abasi ko ibni abasi ko ala ka jɛn bɛ a ma ko arajaba kalo bonya n'a fusamantiya dɔ fana ye annahu qala sawmu awwali yawmin min rajab ko arajaba kalo tile fɔlɔ ko o suni o baraji kafaratu salasa shahari n'i ye tile fɔlɔ sun a ko kalo salasa shaharin salasa sinina a ko san 300 salasu sinina san 3 arajaba kalo tile fɔlɔ sunni a ko baraji o ye san 3 baraji de ye arajaba kalo bɛɛ tɛ dɛ i ye tile fɔlɔ sɔrɔ k'o